بجا قلتمو زودي دفين زركب زلو እግዚአብሔር ቃል ሁሉ ይሞ ለዛው ጊዜአ ትንኪያ ወይ ሰላም ተኸታተልቲ ሶል ሚዲያ አብዞ ዘለኹም ሰላምኩም ይብዛሕ ጽቡቕ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ቀዳም ሰንበት ኮነልኩም እንዳተመነኹ ክንድቅስ ክንትስ ኤርትራውነት ኩርመነት አይንረስዕ እንዳወልኩ ደጋጊመ ብልብ ኸደ ተመስግነኩም ይደሊ 180,000 ሳብስክራይብ በጽሕሎ ያላ ፎርሳቶም ሳብስክራይብ ዘይገርኩም ሳብስክራይብ ገሩ كم أبلا سول ميديا خنون دابلكو لومي كمزي أبرس ستري وزر لهم تسلم معلتيا نبينتاغون نمنيسر مكلخار ناي أمريكا تسلم معلتيا نزي زملكات قد زينا خلوان ناي لايك اي توحدو كوبون بتعمي عزيز حقو زينا بروفيشنال تتصواتاي علي سليمان حاونا بسلام أبقى ساعتيلو دك جانتو دموع أقابله يرمولو علي سليمان كابتن بروتات كمون هجراوت جانتا إيرترا مسبوط صوتو نقطة عوت عبترا زنبورو دموع تتصواتاي علي سليمان وقع بسلام أبقى سي نبتا فتوى جانتها يتوكا نبل مالتيو ناتي أقابله نابوهن كيك هذا طبيعي كفرضه هراي كبرات تغتاتلتي سول ميديا مراحي ناي فنزويلا مراحي مادورو بتعم دسيلني بريزيدنت امريكا نتوم عصبات كومها يحلفهم ذهبوا نمراحي ناي فنزويلا Maduro drivers and bodyguards sold him out for $50 million. President أنا أمريكا أبيو متجنزب مبسعة زاتولهم بشم رديئت ناتبه على الزجبر نتهزبن محجاس زي كونن تايدا أبسللان كللان توافيرهم زنبارو نظام حلاوي ناي مادورو ناي مرحي فنزويلا تجاوي كابت هاجر نخوصد عبتارا يحلفهم ذهبوا بوديغارد ناتو كمون ناتو أوتيستا $8 مليون نغهبهم تساماميهم بريزيدنت ناي أمريكا جن نديهم ما يورودو لا بمبال اتغنزب كمزت ألمهم ناي موتي بتعام دس دبل زيناي كل جزء عصبي كل جزء نمراحيو نهزبو نهاجورو يحلفوا ذهب كم زعينك تسمع خلقها بتعمي هابتي تسبع دستيكا نجر يمو زغونا نجر شجر عند حرد هادليكا مسحوات كوين كوفيلكا أولاد أطفال حدا أمبر نمرحي خايخون نحو خايخون نحفت خايخون نهزب خايخون يحليب كمهاب وتسي ثانتها بريزيدنت أمريكا نهاد لحجي نديهم ما يورودو لاتي 5 مليون أهيبكم قال أهيبكم بمبال نتي أوتيستاناتو خمغاتهم بوديغارد يحلفهم ذهبوا 5 مليون مبسعة أتيلو نيرت مبسعة 5 مليون كا كم زي هبومي وز إزولة حبريتا أبز قرب أوان كا تفتحو حقاوي فردي مالت فردي تي ناي عبد الجبت كم زتري ودل لهم لومي دا تسعري خير سلازلو أبز قرب أوان كا مرحنا فنزويلا بخرعت نبها جورخ ملس مقانو زيا ما نفسك تزنقع يقولون بعمد بعالو مرحنا حنت هاجر نايشاكا حقي كاب حنت هاجر تشويخا موساد كابز عبي جبن يلنمو جند حني إيران كا أم حليفو فتيرو لما لجزابير أم حليفو فتيرو لما لجزابير نظام سيد أونتي كاب تعب زينا خوين زو على لما عنتي 5 مليون دولار نمراحيهم نمراحي نايت هاجر حليفهم دعرمها نديهم ما يورود الله
እዚ ውዕል ወይ ከዓ እዚ ርክባት ዝግበር ዝነበረ ብሽም ረድኤት ተዋፊሮም ዝነበሩ ኣብ ቬንዙዋላ ንዞም ሰባት እዚኣቶም ርክባት ብምክያድ ምስ ኣሜሪካ ተሓባቢሮም ክሰርሑ ዝፀንሑ ዛስዋ ይኻ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ 2005 ነቲ እኽልኹም ኣየድልየና ረድኤትኩም ኣየድልየና ገደ የድልየና በዛ ዝኣተኹማ ውፁ ዝበሎም እዚኣ ዓባይ ትምህርቲ እያ ንዓና ኩሉ ግዜ ከምዚ ክመፅእ ከሎ ማች ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ኣብ 2005 ብሽም ረድኤት ናብ ኤርትራ ዝኣተው ኣብ ኩሉ ሃገር ንኽስልሉ ብዛዕባ ከመይ ጌርካ ዘሪእኻ ባዕልኻ ፍርያትካ ተሓፍስ ዘይኮነስ እንታይ ዳ ደይበቁል እኽሊ እንዳሃቡ ኣይትመውት ኣይስሩር ንሳቶም ከዓ ብኢደ ዙር ከምዚ ዓይነት ሕማቅ ስራሓት የካይዱ ማለት media outlet with credibility come up with these lies. Let's talk about the drought in the Horn of Africa. Eritrea, like all the other countries, is suffering from this, and yet you are reluctant to let aid workers into your country. What is the justification for that? When we have enough food, why do we need someone to feed us? Because 2/3 of your population are starving. Why do people want to spoon feed us when we have enough food? But then how come 2/3 of the population are not getting that food? I mean, then again, how can you possibly imagine and say, I am hungry when I'm not hungry? Why do you want to believe that? Why do you want to believe people are hungry and people are in need of your support? Why do you want to believe that? That's a very, very sad state of mind for people who think that they can come and feed people when they're not even in need of feeding. Go and feed the people of the victims of Katrina. Go and feed the people in Haiti if you really want to. So there's no food or aid problem? We don't need any food. We can feed ourselves. And I'm bothered. Why do you want to feed us? Yeah, እዚያታ ውፅኢታ መንግስቲ ኤርትራ ዝኽተሎ ፖሊሲ ወይ ከዓ እቲ ፖለቲካ ልክዕ ከምዚ ናይ ንስሪ 1 ኪሎ ሜትር 2 ኪሎ ሜትር ዘሎ ኣማዕዲ ዝርኢ ደርሆ ግን ኩሉ ግዜ ኣብ እግራ ዘሎ ያትለቅም መብዛሕትአን እዘን ሃገራት ኣፍሪካ ንረድኤት ኢለን እትዎም ኣብኡ ከዓ ዝኾነ ነገራት ከምዚ ናይ ቬንዙዋላ ሕጂ ነቲ መርሐ ናይቲ ሃገር ንኽጭዎ ዓብ ተራ ዝተፃወታ እተን ብሽም ትካላት ናይ ረድኤት ኢለን ዝኣተዋ ነቶም ቦዲጋርድ ከምኡውን ነቲ ኣውቲስታ ናይቲ መራሒ ብምርካብ ምስ ኣሜሪካ ኮንታክት ብምግባር ንኽጭዎ ዓብ ተራ ዝተፃወታ እተን ብሽም ረድኤት ኣብቲ ሃገር ኣትየን ዝነበራ ናይ ኣሜሪካ 50 ሚልዮን ክንህበኩም ኢና ይሕሊፍኩም ንመራሒኩም ሃቡ ተባሂሎም ሂቦም ገንዘብ ከዓ ነዲኹም ኣይውረዱላ ተባሂሎም ብጣዕሚ ተሓዊሰ ብጣዕሚ ዕሱብ ኩሉ ግዜ ዕሱብ ከዳሚ ኩሉ ግዜ ከዳሚ ናይ ኢዱ ክረክብ ከዓ ካብዚ ዓቢ ዓወት የለን ሞ ናይ ቀዳምት ሰንበትን እያ ተሓዊሰ ብጣዕሚ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ግን መራሒ ናይ ቬንዙዋላ ፍትሒ ረኺቡ ናብ ዓዱ ክምለስ ይሕመቕ ይፀብቕ ኣብ ሓደ ሃገር ይሕመቕ ይፀብቕ ኣብ ሓደ ሃገር ነቲ ህዝቢ ዝምልከት ብዛዕባ ናይ ሱዳን ንሱዳናውያን ዝምልከት ብዛዕባ ናይ ሊብያ ከዓ ንሊብያውያን ዝምልከት ከምዚ ንዓኻ ዘይምልከተካ ነገራት እንዳኣተኻ ሃገራት ምብታን ሃገራት ምፍራስ ግን ዘብቃዓሉ ግዜ እንዳተቃረበ እሞ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዜና ካብዚ ናይ ሎማ ዓንቲ ዝወዓለ እዩ ካልእ መቸም ህዝቢ ኤርትራ ን40 ዓመት ዝጣዓሞ ብሰንኪቲ ናቶም ጉጉይ ኣካይዳ ኣብ ልዕሊ መንግስትን ህዝቢ ኤርትራ ዝገብርዎ ዝነበሩ ንምብትታን ዝተፈላለዩ ኤርትራ ሰሪሓ ንኸይትነብር ወይ ከዓ ነዳዲ ንኸይትገዝእ ኩሉ ተኣሎ ዝበሃል ቀረባት ሎክ ገይሮም ዓፂሞ ማለት እዩ እዛ ንሪኣ ዘለና ዓለም ግን እዛ ናይ ሆርሙዝ እዛ ናይ ኢራን መሰጋጠመት ማዕረ ክንደይ ቅልውላው ኣስዒቡሎም ከም ዘሎ ኣውስትራልያ ካብ ዝመፅእ ሰሙን ኣትሒዞም እቶም ህዝቢ ማለት እዩ ብኣውቶቡስ ከምኡኻ ብትሬን ክኸዱ ማለት እዩ ብኣውቶቡስን ብትሬን ክኸዱ ንኣሽቱ መካይን ከይጥቀሙ ዝብል ትእዛዝ ናብ ህዝበን ኣመሓላሊፈን ኣለዋ እሞ እንታይ ዳ ብባቡር ደይኮ ብመኪና ዘይኮነ ትማሊ ብዓረብያ ከይዳሎ ረኣይዎ ህዝቢ ኤርትራ ረኣይዎ ብኻረሳ ከይዳሎ ረኣይዎ ብከምዚታት ብእግሩ ከይዳሎ መኪና የለዋን ገለ በሃል ነይሩ ኦኬ ስለምንታይ ዳ ሕጂ ኣውስትራልያ ብትሬን ከምኡ ከዓ ብኣውቶቡስን ተዘይኮይኑ ንኣሽቱ መኪና ዝብል ዜና ወፂሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ እንዳጋናዘብና ነቲ ነገራት እቲ ኣባና ዝተፈፀመ ነገር
حجي مصرها كل عالم تطعمولا هو تطعمولا مرير ديو عرديو صبغ ديو صباح نغوشو انتاي ولد كغانازبو يجمرو مالتي كغانازبو يجمرو كل غزي ودا امت يلن in the train. And over coming weeks, if you can switch to catching the train or bus or tram to work, do so. That builds our reserves and it saves fuel for people who have no choice but to drive. And over coming weeks, if you can switch to catching the train or bus or tram to work, do so. That builds our reserves and it saves fuel for people who have no choice but to drive. Okay, Australia ዘለኹም ባቡር ወይ ከዓ አውቶቡስ ተጠቀሙ ትባሃሉለኹም هو نقيد መቼም ሓደ ጊዜ እንታይ ያለው መሲልኩም ቶም ምዕራባውያን ዳርጋተን ማሕበራዊ ሚዲያ ፈቴን ከፈተዋ ሓቂ ይዛረባለዋ ንሕና ከዓ በዚ ጋጣሚ ተገዲሰ ነትና ኢራን ዲዩ ማሕበራዊ ሚዲያታት ከቡን ናይ ቻይና ናይ ሩሲያ ካብ ናይ ኮሪያ ሰሜን ኮሪያ ማለት እቲ ሓቀኛ ምንጭ ትረኽቦ ካብኡ እዩ ፕላስ ካብ ኤሪቲቭ ከዓ ሲስፋየር አሜሪካ ጠጠው ንኽብል እቲ ኩናት ገለ ዝብል ዘረባታት ከይዱ ነይሩ አሜሪካ ሓቲታ ኢራን ግን ኖ እዚ ኩናት በዛ ኣቲኹማ ዘለኹም ባኣውፅዋ እቲ ኩናት ክቅፅል እዩ ዝብል ብቋንቋ ሳብታይትል ኣሎ ሕጂ ፀርፊ ፅቡቅ ኣይኮነን ሓደ ግዜ ምሕታት ፅቡቅ እዚኣ ትብላ ዘለኻስ ከመይ ኣገሌልካ ቪድዮ ዲ ወይ ፅሑፍ ስለደለ ይበሃል ሕጂ ግን ብቋንቋኹም ነቶም ሓሶቲ ነቶም መዳናገርቲ ነቶም ውሕዳት ዓለም ክትብፅዋ ፀናሕኹም ናቶም ፀግዒ ኮይንኩም ከዓ ቁርቁራቦ ገንዘብ እንዳተቀበልኩም ብሽም ሰብኣውነት ዶ ብሽም ሬጂም ቼንጅ እንዳበልኩም ክትከዱ ፀናሕኹም ምፅራፍ ገዲፍኩም ንህለ ሕጂ እቲ ትማለ ዝበልክዎ ሓደ ተፃሪፉ ነይሩ ዚ ኮመንት ማለት እዩ همان گونه که گفته بودیم به دشمنان آمریکایی صهیونیستی اعلام می‌کنیم اطلاعات شما از توان و قدرت نظامی و تجهیزات ما ناقص است از ظرفیت‌های بسیار گسترده و راهبردی ما هیچ چیز نمی‌دانید امید نداشته باشید که مراکز تولید موشک‌های راهبردی پهپادهای دوربرد تهاجمی سامانه‌های نوین پدافند هوایی و جنگ الکترونیک و تجهیزات ویژه ما را نابود کرده باشید که با چنین تصوری عمق باطلاقی که در آن خود را گرفتار کرده اید را بیشتر خواهید کرد. مراکز اسکه ابتنایت معلومه مدب سرحمو ز سرحو اذا سمعهم ان هردا خوينكم هو سمعينا يرنا حد لكم صحافه لي مالتي اجي امريكا 48 ساعات دو كبل كوينات حاتيتا ايران ግን كوينات ክትቅፅል ምዃና ደው ኣየብሎን ዝብል ኢራን መግለጹ ጽያ መስወልኩ ሓደ ተጻሪፉ ነይሩ ብዝኾነ ሕጅተን ናይ ምዕራባውያን ፈቴን ከይፈተዋ ክዛረባሉ ጀሚረን ኣለዋ ኣሜሪካ ሓይታ ነራ ኢራን ግን ኩናት ክቅፅል በዛ ኣቲኹማ ዘለኹም ባኣውፅዋ ኢላቶም Coming out of the Middle East, hearing in the last few moments from the Reuters news agency that Iran has rejected a US proposal for a 48-hour ceasefire. That's according to an unnamed source. ሓደ ዘይተፈልጠ ምንጭ ገለብላሎ ፈቲኻ ከይፈተኻ ወሓጦ ኢራናውያን ከም ኢሎም እዮም ጠጠው ኣይነብሎኒና በዛ ኣቲኹማ ዘለኹም ውፁ ተባሂሎም ግን ካብታ ጽብቕቲ ነገር ኢራን ጠጠው ኣይብሎኒ እቲ ኩናት ክቅፅል ትብል ኣብዚኣ ቃል ሰሚዕኹም ኣለኹም ስለዚ ፀርፊ ጽቡቕ ኣይኮነን ነጥዕናኹም ዋላ ክንዲ ሰባት ከዓ ኣኺድካስ ፀርፊ መግለፂ መንነት ጋር A little bit of breaking news coming out of the Middle East, hearing in the last few moments from the Reuters news agency that Iran has rejected a US proposal for a 48-hour ceasefire. That's according to an unnamed source. Okay. ተወሳኺ ሓበሬታ ኣለና ኢራን ንኹሉ ጠለባት ኣሜሪካ ውዱቅ ከም ዝገበረቶ ከም ዝነፀጎቶ ምስ ፓኪስታን ጌርካ ዝግበር ምስ ሰበስልጣናት ናይ ኣሜሪካ ርክብ ብፓኪስታን ይኹን ብግብፂ ይኹን ንኹለን ነተን ቅርበት ዘለዎን ምስ ኣሜሪካ ይኹን ምስ ኢራን ነቲ ሽምግልና ኢራን ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝነፀጎቶ ሕጂ ዝወፅእ ሓበሬታ ኣሎ
ኢራን ነዚ ብበዓል ፓኪስታን ግብፂ ዝፍተም ደሎ ናይ ዘተ ወይ ከዓ ኮፊልካ ንሕና ምስ አሜሪካውያን ኮፊልና ኣብ ባይታ ወይ ከዓ ኣብ ጣውላ ኣይንቀርብኒና ክሳብ እቲ ንሕና ኣቅሪብናዮ ዘለና ኣብ ባይታ ክሳብ ዝትግበር እስራኤል ከዓ ክሳብ ቁልፋ ትፈትሕ ኮይና ኣላ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብጣዕሚ ካብቲ ዝሕጉስ ዜና እቲ ክንዲ ፃፀኽ ንሳት ክንዲ ሓርማስ ኮይና ሰባት ትቀትል ሰባት ትጨዊ ሰባት ተፈራርዕ ሃገር ትብትን ብፀንሐት ናይ እስራኤል ኣብዚ ሕጂ እዋን ወላ ሓደ ትርጉም ዘይብላ እንዳኾነት ትኸይድ ኣላ ብጣዕሚ ከዓ ፅቡቅ እዩ ንዓና ከም ኤርትራውያን እዋ እቲ ሬጂም ቼንጅ ኣብ በዓል ኢራን ዝሓሰብዎ ሬጂም ቼንጅ ኣብ በዓል ኤርትራ ዝሓሰብዎ እቲ ሬጂም ቼንጅ ኣብ ገዝኦም መፅዎም ኣሎ ከምዚ ትሪእዎም ዘለኹም ጀነራላት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኩናት ናይ ኢራን ኢድና ኣይነብርን እቲ ኩናት እንድሕር ዳ ኣቲናዮ መውፅእ ዝበሃል የብሉን ስለዚ ኣቀዲምካ ውሕጅ ከመፀ መገዲ ውሕጅ ፅረግ እዞም ኩሎም ጀነራላት ብጣዕሚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እውን እንዳወሰኹ ይኸዱ ኣለው ነቲ ኩናት ኣብ ባይታ ሓሲቦ ዘሎ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ከምዘይስዕብዎን ከምዘይተግብርዎን ሓቢሮም ኣለው ብጣዕሚ ደስ ዘብል ዜና እዩ ሓራይ ትሪእዎም ዘለኹም ሎማዓንቲ ፀላም መዓልቲ እያ ንፔንታጎን ንኣሜሪካ ብጣዕሚ ፀላም መዓልቲ እያ ፀላም መዓልቲ ኦኬ ምክልኻል ሓይሊ ኣየር ኢራን ተዳኺሙ ተባታቲኑ ተሳዒሮም ገለ ዝበሃል ነገራት እቲ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ክኸይድ ዝቐነየ ሎማዓንቲ 5 F-15 ነፈርቲ ውግእ ናይ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ሓዊሱ 5 ነፈርቲ ኣብ ልዕሊ 2 ኣብ ልዕሊ ሓደጋ ምድሓን ተልእኾ ዝተሳተፋ ሄሊኮፕተር ከም ዝተሓምሸሻ ከምኡውን ፓይሎታት ከም ዝተማረኹ ይሕበር ኣሎ ኣብ መዓልቲ ኣብዚ ውሽጢ 48 ሰዓት ኣሜሪካ ትዝኸፍ ስዕረት ናብ ኢራን ዘካየድኦ ደብዳብ ሄሊኮፕተሮም ኣይትገድፍ ኣየሮም ኣይትገድፍ ሓሙሽተ ተቐይረን ፓይሎት እውን ተማሪኹ ከም ዘሎ ይሕበር ኣሎ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ሓደ ካብቶም ናይ ሴኔተር ሎማዓንቲ ወፂኡ ዝተዛረቦ ኣሎ እቶም Senator, what is your reaction to this news? Have you been able to get any other information on the status of the search or the status of this other A-10 Warthog that apparently has been shot down as well, at least according to the Iranians? Yeah, Jake, I pretty much know what you are reporting. It is good news that one of the pilots on the F-15 has been recovered, thank God. And look, the message that I want to deliver here, because the Iranians monitor U.S. media pretty darn carefully, is if this second pilot is rescued, treat him or her in accord with international humanitarian law about prisoners. Many are making the case that the U.S. actions to strike, downed survivors of attacks in the Caribbean or Pacific, or the striking of civilian infrastructure in Iran. Many are making the case that that is a violation of international law. And if Iran shows that it will follow international humanitarian law in the treatment of this pilot, should they seize him, that would be a very strong statement that we ought to always follow rules, especially with respect to survivors of attacks like this. And I'm praying for this individual and their family. The news about وأزي سنتر نا أمريكا حجي أقدم أبيلو أما محبراو ميديا وتيزرلو تي زقاتمه بتعمي أزيو زحزن يزبل أمريكا وسنتر نسيبلاو تحت قدسي بومبارتات أوكو انت دربي إيران نتي أمريكا وبايلوت بمسرة سبعة وحقي تحزو يحتتانو جي أب سبعوي كنبل كلنا أب تنايت مال استخايد الدبداب بينتو مفراس مالت إذا بينتو زي رأيوه إذا بينتو زي دكيري وتهدرات محلالو خيامرو خمزدو قلدو قلز بحال نقر يلا أبزي آخر يوكم أمو تا فيديو صوبو بيشبتو خووني تي زبالت أنا قر أبزي رأيوه تري والله إذا بينتو زحالفو زولو مكاين ناشو مكاين زحالفو زولو تريو مالهم نزيهم يعني أمو
ሕጂ እንታይ እዩ እተን ስዒበን ሄሊኮፕተር እውን ነቲ ፓይሎት ከድሕንኦ ማለት እዩ ድሓር ነታ ነቲ ከይቃላዕ ወይ ከዓ እቲ ምስጢር ንከይወፅእ ተባሂሉ ሄሊኮፕተር ሰዲዶም እተን ሄሊኮፕተር ከዓ ከም ዝተሓምሸሻ ማለት እዩ ኩለን ምለን ሓሙሽተ ሕጂ ብመሰረት ሰብኣዊ ሕጊ ንዝተማረኸ ክትከናኸኖ ክትክእል ኣለካ ንዝተማረኸ ከዓ ክትሕክሞ ኣለካ ስለዚ ኣይ ሆፕ ኢራናውያን ከምኡ ዓይነት ስጉምቲ ክገብሩ ኢሉ እዚ ሴኔተር እዚ ዝምሕፀን ዘሎ ካብቲ ፅቡቅ ነገር ግን ኣብቲ ትካላዊ ናይ ሲብል ንዕዶ ነብረኩም እዛ ኣብ ኣሜሪካ ዘላ ደተሃርምዋ ኢራንስ እንታይ ምስ በሉ ነይሮም ብጣዕሚ እዚኣ ሎማዓንቲ ኣዝያ ዝተንከፈት እኒያ ኢማጂን ኢራን ቦምብ ኤንድ ዲስትሮይ ዘ ጎልደን ጌት ብሪጅ ኢን ካሊፎርኒያ እንታይ ኢሎም ዝፀውዑ ነይሮም ቴሮሪስት ምስ በሉ ነይሮም እዛ ናይ ኣሜሪካ ብሪጅ ልካ ከመያ ደተፍርስዋ ኢራናውያን እንታይ ምስ በሉ ቴሮሪስት ረኣይዎም ኣፍሪሶሞ ገለ ምስ በሉ ግን ኣብ በዓል ኢራን ከጋጥም ከሎ ከምዚ እንታይ እዩ ወተሃደራዊ ዶ ገሌልካ ክተመኽንያ ይትኽእል በዚ ሕጂ ወተሃደር ክሓልፍ ይኽእል ገለ ክሓልፍ ይኽእል እቲ 99.9 ሚእታዊት ግን ህዝቢ ዝጥቀመሉ ካብ ኤስት ዌስት ዘራኽብ ዝነበረ ዓብይ ብሪጅ ነዚኦም ይዕንየሞ ደለዉ ግን በዚ ጋጣሚ ኣምላኽ እውን ኣይሓገዞምን ልዕሊ ዝኾነ ነገር ሎማዓንቲ ፀላም መዓልቲ እያ ንኣሜሪካውያን ንቶም ኣብ ዝኽፋእ ተዋፊሮም ዘለዉ ውሑዳት ማለት እዩ ንኢራናውያን ከዓ ላዕለዋይ ሒዞም ወፂኦም ኣለዉ ኢራናውያን ስዒሮም እዮም ብዝኾነ ብድሕሪ ሕጂ እቲ ናይ ኣሜሪካ ዝነበረ ልዕልና ወይ ከዓ እቲ ናይ እስራኤል ዝነበረ ከም ድልያትካ እንዳኸድካ ዓዲ ምብፅባፅ ዳብቅዐ ኸይድ እዩ ዓለም ሰላም ትረክብ እያ እቶም ዓለም ውሕዳት ዝብፅብፅዋ ዝነበሩ ከዓ ንሃለዉ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኦኬ ኣብዚ ስእሊ ረኣይዎ ስእሊ ውፅኦም ኣለዉ ኢራናውያን እታ ዝተሃርመት ኣብዚ ከዓ ጃንጥላ ገይሮም ምስ ወረደ ከይዶም እቶም ወተሃደራት እንዳሓዝዎም እዚ ሕጂ ዓብይ ኣላርም ወይ ከዓ ዓብይ ሳይን እዩ ነቶም ብባይታ ወይ ከዓ ብመሬት ኣሜሪካ ክትኣትዋ ኣለዋ ክትዋጋእ ኣለዋ እንዳበሉ ዋላ እቶም ፅሉላት ከይተረፉ ዝዛረብዎ ደለዉ ዘረባ ካብዚ ዝዓበየ ዓብይ ምስክርነት የለን ከይዶም ሒዞሞም ሓደ ፓይሎት ተታሒዙሎ እቲ ሓደ ከዓ ቆሲሉ ከም ዝተተሓዘ እዩ ዝሕበር ደሎ እቶም ካልኦት ግን ምስአን ከም ዝተሓምሸሹ እዩ ዝሕበር ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ካልእ ብጣዕሚ ደስ ደብል ዜና ፍራንስ ድሕርቲ ኩዑብ መራሒ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢማኑኤል ማክሮን ማለት እዩ ማለት 1000 ግዜ ፕራይቬት ብዛዕባ ናይ ሓዳር ናይ ደቂ ሰባት ኣምፂኻ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ምዝራብ ማለት ሰበይትኻ ከምዚያ ሰብኣይካ ከምዚ ምባል እቲ ዝኸፍአ እቲ ዝሓመቐ ሰብ ዝብሎ ኣነ ንማክሮን ኣይኮንኩን ወይ ከዓ ነቲ ናይ መራሒ ፍራንስ ኣይኮንካን በቲ ፕረዚደንት ናይ ኣሜሪካ ዝተዛረቦ ገስረጥ ዘረባ ሰበይቱ ከምዚ ጌራ ፀፊዓቶ ዶ ገለ ኢልካ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወፂኻ ምዝራብ ማክሮን ፅቡቕ ኢልዎ ዘይሓላፍነታዊ ስዲ ኢልዎ ትኽክል ዘይሓላፍነታዊ ስዲ እዩ ሕጂ ፅቡቅ ተረዲእዎም ፍራንስ ሎማዓንቲ ከዓ እታ ዝዓበየት መርከብ ብወሽመጥ ሁርሙዝ ክትሓልፍ ኣሜሪካ ኣፍቂዳትላ ኣላ ንፍራንስ ኣሜሪካ ንፍራንስ ኣፍቂዳትላ ኣላ ብጣዕሚ ከዓ እዚ ዓብ ዓወት ነቶም ዓብልል ገብት ኤሮጳውያን እውን ቀሊል ተራ ይነበሮምን ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘውረድዎ ኣብ ልዕሊ ኢራናውያን ዘውረድዎ ኣብ ልዕሊ ሊብያ ዘውረድዎ ኣብ ልዕሊ ኢራቅ ዘውረድዎ ቀሊል በሰላ ኣይኮነን ግን ዝሓለፈ ውሕጅ ውሰዶ እንድሕር ዳኣ ሎሚ ተዓርዮም ሎሚ እንድሕር ዳኣ ናብታ ጉዳይ ናቶም እንዳመፀት ከኣታ መሸንቆቃ እንዳቀረበት ትኸይ ስለ ዘላ ዝተምሃሩ ይመስሉ ኩሎም ከዓ ነቲ ጉዳይቲ እንዳኮነንዎ ይኸዱ ኣለዉ እስከ እዚኣ መጨረሻ ስምዕዋ ሞ ዝለኽባጥ መራሒ ናይ ኣሜሪካ ኣብዚኣ ክልተ መልሓስ ዝዛረባ ኣሎ ንሕና ኣብ ኢራን ሬጂም ቼንጅ ይኮናን ኢልና ነርና ኣብዚኣ ከዓ ሬጂም ቼንጅ እንዳበለ ማለት እዩ not our goal we never said regime change but regime change ሬጂም ቼንጅ ይኮናን ኢልና ነርና ኢሉ ይማሻኸን ኣሎ እንታይ ዳ ደሊኻ ነርካ ዳ ናብ ኢራን regime change was not our goal. We never said regime change, but regime change has occurred. But we also won regime change. We have a regime change like nobody thought was possible.
حراي كبرى تغطاتلتي سول ميديا دقيمة أبزوز اللهم سلامكم يبزح خدكس كنتس إيرتراونت فورمان داتاين رسع دابولكو هذا ريتهم أب كومنت صحفوا لي بزقاتامي كلاتكم كي تحللكم سول ميديا أم نعبايت قولوا زلكم سبسكرايب بليز بستخدمكم كم أون أبلا سول ميديا هنو أبتا قداميت كومنت أبا قد فلكمي لومي ساعات شدشته بأقواتاترا برلين تايم ساعة شدشته كي حالفوكم دارقا مبزحتهم كت فلطويهم أبز محبراو ميديا كابتوم أرم 7 سراويت ناي تقراي أب سودان زلو تفلطوهم يهم أبزيا خبرنا لكم تعالى سك بريزيدنت لأمريكا تعالى أبزيا خبرنا لكم اوكي تقرا لي غازيتينيا مدحاني غداي كاب ارمي 7 قال محتت كاب سودان كهلواناي بزعباتي صمدو خمخا تي ابي زخدو زلو كايدا اب سودان صمدو تخايد نيرو بزعبو زملكت حطوتات كهلواناي ازي اقداس ስለዝኾነ ኩላትኩም ተገዲስኩም ክሰምዕዎ خمخا ነጽይኹም ከተባራትዕዎ ሞራል ክትብዎ በዝጋጣሚ መድሃኔ ካብቶም ንጡፋት ናይ حوحات كوينو أب السودان زلو خابتهم سراويت غازيتينيا ناي أرمي 7 بدحان متى مدهاني قدي كلاتكم كي تترفو ساعة شدشته برلين تايم أب سول ميديا يرخبنا يغني اللي سسر ناي دك يري بجد قلتم زوجي دفين زركزل እግዚአብሔር ባለ ሁሉ ይሞ ለዛ ዘውድ እዚኣ ትንኪያ ወይ